Bonjour, je vous présente aujourd'hui un nouveau cours de vocabulaire, c'est les synonymes. درسنا اليوم عن المرادفات في اللغة الفرنسية. C'est quoi les synonymes? Les synonymes sont des mots qui disent la même chose ou ils ont un sens proche. بمعنى أن المرادفات هي مجموعة من الكلمات لها نفس المعنى أو معنى متقارب. Prenons un exemple. Devant nous, trois phrases, ou plutôt trois questions. La première, quel est votre point de vue concernant ce livre? Deuxième question, quelle est votre opinion concernant ce livre? Troisième question, quel est votre avis concernant ce livre? Ces trois questions disent la même chose. Ils posent la même question. On remarque qu'il y a trois mots en rouge qui disent la même chose. Point de vue, opinion, avis. Ce sont alors des synonymes. هذه الكلمات الثلاث تعبر عن الرأي. الثلاث كلمات المشار إليها في المثال point de vue, opinion, avis تعبر عن الرأي وهي مرادفات. Continuons la définition des synonymes. On peut dire cherchons le synonyme d'un mot ou un mot identique ou bien un mot équivalent ou bien pareil ou semblable. Les mots soulignés disent la même chose que le mot synonyme. On dit alors que ce sont des synonymes du mot synonyme. هذا يعني أن الكلمات المسطر عليها لها نفس المعنى ككلمة synonyme. أي كلها تدل على المرادفات. Passons maintenant à savoir l'utilité d'utiliser les synonymes. لنتعرف معا على الهدف من استعمال المرادفات. Premièrement, enrichir vos expressions. أي أنك تثري وتغني التعبير ديالك. Deuxièmement, éviter les répétitions dans un texte. تجنب تكرار في النص. وذلك باستعمال مرادفات وكلمات لها نفس المعنى. Troisièmement, améliorer le style de l'écriture. يعني تحسين الأسلوب الكتابة. Quatrièmement, enrichir votre vocabulaire يعني إثراء المرادفات أو المفردات اللغوية أو المعجم اللغوي الخاص بك. فهذه كلها مزايا لاستعمال واكتساب المرادفات. نتطرق الآن لطبيعة المرادفات. On présente maintenant la nature des synonymes. Donc, deux mots synonymes ont la même nature, c'est-à-dire un verbe a pour synonyme un verbe et un nom a pour synonyme un nom. Et aussi un adjectif a pour synonyme un adjectif. هذا يعني أنه عند البحث عن مرادف لازم يكون عنده نفس الطبيعة ديال الكلمة اللي تنبحثوا عليها. إذا كان عندنا فعل تنقلبوا على فعل آخر له نفس المعنى. إذا كان اسم تنقلبوا على اسم. إذا كانت صفة تنقلبوا على صفة. المهم أو القاعدة الأساسية أنها تكون عندها نفس الطبيعة. ناخذ بعض الأمثلة. بالنسبة للفعل un verbe a pour synonyme un verbe. مثلا manger نقدروا نعوضوها ب dévorer, déguster, s'alimenter. Pour le nom, par exemple un exploit, on peut remplacer ce nom par un record, une performance, etc. Pour l'adjectif, par exemple beau peut être remplacé par charmant, joli, etc. الآن كيف نتمكن من إيجاد المرادفات? Comment on peut trouver un synonyme? La règle principale, c'est pour ce faire, il faut tenir compte du sens de la phrase, le contexte et le registre de langue, soit familier, soit courant, soit soutenu. شنو تعني هادشي؟ تعني بأنه لإيجاد المرادف المناسب لابد من التأكد من معنى الجملة، نتعرفوا على السياق ديال الجملة والنص، كذلك ناخذ بعين الاعتبار سجل اللغة، يعني
واش تنتكلموا بطريقة فاميليي يعني ما بين الأصدقاء، أو تنتكلموا باللغة المتداولة اللي قريناها، أو بالأسلوب soutenu اللي هو يكتب به الكتب والقصص. إذا هذه هي الأشياء اللي خاصها تتخذ بعين الاعتبار من أجل إيجاد المرادف المناسب للجملة المناسبة. Je vous remercie tous pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.